हिस्सा आता है तो मैं समझता हूँ कि पालूस भाई कहते हैं कि हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, यानी कि उस रूह को परखना चाहिए जो कि आपके सामने खड़ी है। जो कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं, भाई ने एक गीत गाया कि कर लिया तैयारियां तेरा लाड़ा आने वाला। अगर हमारी तैयारी ना हो, जो हमारा दूल्हा है वो आ जाए तो क्या होगा? अगर हमारी तैयारी ना हो और दूल्हा आ जाए तो क्या होगा? रह जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि तैयारी बहुत जरूरी है, जो कि मेरा आज का मौजू भी यही है कि यीशु मसीह का आना अब तक क्यों नहीं हुआ, या यीशु मसीह के आने में देरी क्यों? इस बात के ऊपर मैं बात करूंगा, फिर अपना टॉपिक दुआ देता हूं कि यीशु मसीह के आने में इतनी देरी क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह उठाए गए तो शगीर तो ऊपर की तरफ देख रहे थे, दो शख्स दिखाई दिए, तो कहते हैं ये यीशु जैसे गया है वैसे आएगा। तो अभी तक आया नहीं। जब हमारे वालिदीन हमारी उम्र के थे तो उनके भी वालिदीन कहते थे कि यीशु आने वाला है मगर नहीं आया। हमारे वालिदीन भी कहते थे अपने दौर में यीशु आने वाला है और नहीं आया। आज भी कहते हैं आखिरी दौर है, यीशु आने वाला है, पता नहीं साढ़े दौर कभी आएगा नहीं। उसकी वजूहात बताने जा रहा हूं कि क्यों यीशु ने देरी क्यों लगा दी। ऐसा क्यों हुआ कि यीशु मसीह के आने में देरी होती चली जा रही है। अगर हम पतरस का खत पढ़ें, दूसरा खत पढ़ें, मुकद्दस पतरस का दूसरा खत उसका तीसरा बाब 3 से 4 आयत पढ़ें तो वहां पर भी लिखा है आइंदा जमाने में फट्टे मारने वाले लोग आएंगे और कहेंगे उसका दादा यीशु आने वाला से होता आया नहीं। यीशु कब से सुनने का यीशु आने वाला है? हकीम जमाना में, यानी कि जमाना में आपको कहते होंगे लोग यीशु आने वाला है, अभी तक आया नहीं। उस यानी कि कलाम मुकद्दस में यह बात दर्ज है। तो अब हम सीखेंगे कि यीशु के आने में देरी क्यों। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब उसकी 5 आयत यहां पर लिखा है, जब दूल्हा ने देरी लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। 5 लाइन का पढ़ा जाना, सुना जाना, हम सबके लिए आमीन। जैसा कि आप इस सिनेरियो से बखूबी वाकिफ हैं, सब सवारियों को आस है दूल्हा से मिलने की। घर से ये निकली है दूल्हा से मिलने के लिए कि आज दूल्हा से मुलाकात हो ही जाएगी। जैसा कि यीशु भी कहता है कि बतेरे बादशाही में जोर मारेंगे, दाखिल होना चाहेंगे मगर ना हो सकेंगे। तो उनकी भी ख्वाहिश यह थी कि आज हम दूल्हे से मिलेंगे। मैं लिखा है 5 के बारे में वो रह गई। क्यों रह गई? उनका तेल खत्म हो चुका था, यानी कि तेल बहुत इस पैराग्राफ के मुताबिक तेल की बहुत जरूरत हमें नजर आ रही है। तेल इस इस्तेमाल में बहुत जरूरत है, यानी कि तेल नजर की निशानदेही करता है। तो आज यहाँ पर तेल की वजह से 5 कलीसिया रही, जब 5 औरतें रह गई। तो आज हम किसके सबब से रह सकते हैं इस बात को हम जानेंगे। तो यीशु मसीह के ना आने की सबसे बड़ी वजूहात आपके सामने रखने जा रहा हूं। मुकद्दस मत्ती की इंजील 25वां बाब इसकी 10वीं आयत यहां पर लिखा है, ये आप मुकद्दस मत्ती की इंजील 10वां बाब 25वां बाब इसकी 10वीं आयत बड़े जीवन का। जब वो मोल लेने जा रही थी तो इसको दुल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाजा बंद हो गया। यह लिखा है जब दूल्हा ने देर लगाई
آج کلیسیا تیار نہیں، آج کلیسیا تیار نہیں۔ جو کہ یسوع اگر آ جاتا ہے تو پھر تو بڑی دقت ہوگی، کیونکہ کلیسیا تیار نہیں تو ان کا سب کتنے سکنا رہنا آگے بڑھیں، کیونکہ کلیسیا تیار نہیں ہے۔ تو یسوع کہتے ہیں، یعنی کہ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے اعمال کی کتاب اس کا 3 باب 21 آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ چیزیں جو دبائی گئی ہیں بحال نہ ہو گئے میں اس کا آنا نہ ہوگا، یعنی کہ وہ چیزیں کچھ کلیسیا میں ہیں جو ابھی تک پائی نہیں جا رہی، جس کی وجہ سے کلیسیا تیار نہیں اور اس کا آنا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، جب کلیسیا آئے گی، جب کلیسیا تیار ہوگی، کلام بحال کیا جائے گا، کونوں کونوں تک کلام سنایا جائے گا، تبھی یسوع آئے گا۔ تو سب سے بڑا کارن یسوع مسیح ابھی تک نہیں آیا کیونکہ کلیسیا تیار نہیں، کلیسیا تیار نہیں، اس لیے یسوع اب تک آسمان پر ٹھہرا ہوا ہے۔ جب کلیسیا تیار ہو جائے گی، وہ چیزیں جو دبا دی گئی بحال ہو جائے گی تو یسوع آ جائے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارا تیار ہونا اور تیار کرنا کلیسیا کو بہت ضروری ہے۔ اب کلیسیا تیار کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کلیسیا تیار کیوں نہیں ہو پا رہی؟ یسوع مسیح نے ایک بات کہی مقدس متی کی انجیل میں 15 آیت 24-15، یہاں پر لکھا، بس جب تم اس اجاڑنے والی مکرو چیز کو جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا ہے مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو تو پڑھنے والا سمجھ جائے۔ اب یسوع نے کہا کہ جو دانیل نبی کی کتاب میں لکھا ہے اس کی بابت سمجھ رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہی کارن تھا جس کی وجہ سے کلیسیا تیار نہیں اور یسوع مسیح کا آنا ابھی تک نہیں ہوا۔ آئے ہم اس کارن کو جانیں۔ دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 25ویں آیت، دانیل کی کتاب اس کا 7واں باب اس کی 25ویں آیت، جس نے نکال لیا پڑھے۔ اور وہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا اور مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایک دوروں اور نیم دور تک اس کے حوالے کیا جائیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے جب مثال کا مسیح آئے گا جس کا یسوع نے ذکر کیا، یہ حق تعالیٰ کے خلاف باتیں کرے گا اور مقررہ وقت اور شریعت کو بدل ڈالے گا۔ اس لیے ایمان میں لکھا ہے وہ کچھ چیزیں دبائی گئی، کچھ شریعتیں آپ کے سامنے بدل دی گئی۔ آپ جو کلیسیا میں روایتیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو کبھی کبھی پڑھتے وقت کلام مقدس میں وہ روایتیں نظر نہیں آتی، پھر بھی ہم خاموش کھڑے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت دبا دی گئی۔ جب شریعت دبا دی گئی، آپ کے سامنے ہر ایک چیز کلیسیا کے سامنے ڈپلیکیٹ رکھی گئی ہے، جس کے بارے میں یسوع مسیح ایک ڈپلیکیٹ یسوع مسیح کی بھی بات کرتا ہے، ڈپلیکیٹ ہوئی کی بھی بات کرتا ہے کہ دوسرا یسوع دوسری ہوئی جس کا ذکر ہم نے نہیں کیا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی اس کے بارے میں بتایا تو کہنا نہیں ماننا۔ تو میں سمجھتا ہوں مثال کا مسیح نے شریعت کو بدل ڈالا، تو جو ہم چیزیں روایتیں کلیسیا میں دیکھتے ہیں یہ بدلی ہوئی چیزیں ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ کلام مقدس کی چیزیں ہیں۔ جیسا کہ کچھ روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے کہ کلیسیا ہے وہ رکنے والے یسوع کو خدا نہیں کہتے، یہ بدل دیا، شریعت کو بدل دیا، کیونکہ خدا یسوع مسیح خداوند خدا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح دیتا نہیں، یہ شریعت اب بدلی جا رہی ہے، اور بدلنے والے پیچھے کون ہے؟ مثال کے مسیح۔ ایسے ہی روزی کرنا کوئی ذکر نہیں، ایسے ہی ناچنا پتھر پہ کوئی ذکر نہیں۔ حوالہ پالوس اس کا دیتے داؤد کا
मैं उनको बताना ये चाहता हूँ, उनको नाचने का शौक होता है, वो अपना पर्पज को पूरा करते हैं। अदरवाइज वो पालूस रसूल भी बन सकते हैं। पालूस रसूल इसीलिए नहीं बनते क्योंकि कोड़े खाने पड़ेंगे, क्योंकि पालूस खाता था कोड़े, तो वे अपना शौक पूरा करते हैं पुरपन के ऊपर। अब ऐसे ही कई रवायतें हैं जब हम पुरपन में देखते हैं हमें नजर नहीं आती। सबसे बड़ी एक रवायत है जिसे हम कहते हैं कि गैर जुबान कलीसिया के अंदर आजकल बहुत चर्चा हो गया जुबान का, और कलीसिया में बखूबी बोली जाती है। तो इन भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि ऐसी कोई जुबान जो किसी को समझ ना है उसका बाइबल मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं। आप ये बात कैसे कह सकते हो शाह भाई, क्योंकि आपने पढ़ा है उर्दू। अगर ग्रीक पढ़े तो वहां पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है जहां बेगाना जुबान तरह तरह की जुबान है, बड़ा दस जुबान हुआ है स्टोक का मतलब है ग्लोसा, जिसका स्ट्रॉन्ग नंबर है 1100। आप निकाल सकते हैं, गूगल आपके पास है। तो मुकद्दस में जितना भी नया नामा उठा के देते उठा के देते वहां पर बस 20 बार डाइस्टोक आया, जिसका तर्जमा इंग्लिश में तर्जमा बनता है टंग ऑफ द नेशन, यानी कि दुनिया की जुबान में। गैर जुबान के तल्लुक अभी आपको गैर जुबान समझा ही देता है, क्योंकि यीशु मसीह का यह स्टाइल था, वो अपने शिष्यों को और लोगों को तमसीलों के जरिए समझाते थे ताकि वे समझ सके, उनकी समझ के माफी बताते हैं। बेटा आप इधर आओ, तो गैर जुबान जिसे हम कहते हैं वो क्या चीज है? इस लड़की को आप जानते हैं ना? उस भाई को आप जानते हैं? नहीं जानते। ये आपके लिए क्या है? बेगाना तो गैर। तो ये अगर बेगाना है और गैर है तो क्या ये आसमान से उतरा, आकाश से निकला, संदेश से आया, चांद से निकला, सूरज से निकला? ये आपकी नजर में बेगाना है, आप इसको जानते हैं? ये इसको जानते हैं और ये इसकी नजर में बेगाना नहीं। तो यही गैर जुबान है जिसके बारे में आपको समझना है, वो आपके लिए बेगाना है, अदरवाइज उसके लिए बेगाना नहीं जो इस जुबान को समझता है। जैसे कि ये भाई इसके लिए बेगाना नहीं, आपके लिए बेगाना ये है। इसका मतलब ये नहीं कि आसमान से उतरा, इसका मतलब ये है ये आपकी नजर में बेगाना है। अदरवाइज अगर मैं आपसे यहाँ पर पश्तो बोलूं तो आपकी नजर में बेगाना जुबान है, मेरे पश्तो वाले की नजर में ये बेगाना नहीं है। ये सिंपल थ्योरी है गैर जुबान की। गैर जुबान को समझने के लिए मैं समझता हूँ ये तमसील अच्छी थी। ऐसे ही कलीसिया ने तमाम शरीयत को बदली रखा ताकि यीशु को आना न हो। ऐसे ही भागे अदम की कलीसिया थी। कलीसिया कौन थी? भागे अदम कौन सी कलीसिया थी? पुराने मुकद्दस के मुताबिक कलीसिया बताते हैं। अभी इसको शुरू ही से शोक है जो पहले के कलीसिया का दुश्मन है, जो भागे अदम में कलीसिया थी यानी कि मां हवा, उसको भी बताया गया, शरीयत को दुरुस्त करके पेश किया गया। जैसे कि यीशु के आगे भी वो आयतें ठीक पेश कर रहा था, मगर वक्त की नजाकत वो नहीं थी। यीशु मसीह ने भी उनको तो बखूबी जवाब दिया। ऐसी जो भागे अदम की कलीसिया है उसको भी बताया गया ताकि शरीयत को चेंज हो जाए और यीशु मसीह का आना भागे अदम में न हो। वहां पर भी शरीयत को दुरुस्त किया गया, कलीसिया को बताया गया, कलीसिया की तैयारी को खत्म किया गया और भागे अदम में यीशु मसीह का आना बंद हो चुका। ऐसे ही मैं समझता हूं कि इस जमाने की कलीसिया अगर तैयार नहीं तो यीशु का आना कैसे होगा? क्योंकि भागे अदम में भी यीशु ने आना छोड़ दिया और इस जमाने में भी यीशु ने जोड़ी लगा दी, क्योंकि कलीसिया को एक बदली हुई शरीयत मिल गई, बदली हुई वो चीजें नहीं मिली जो खुदा बाप के मुंह से निकली, वो चीजें न मिली जो कलाम मुकद्दस में दर्ज है। इसलिए कहते हैं कि आजकल की कलीसिया बदली हुई कलीसिया है। आपके दिलों में सवाल चल रहा है, जो मैं बता दूं कोई सवाल आपके दिलों में यह चल रहा है कि ये छोटा बच्चा नाच में कोट पहना है, ना शूज पहने हैं, ना कोई ऐसा भी कपड़ा पहना है जो बेहतरीन कपड़ा हो। तो हमारे चर्च
हम बोलते हैं, आप क्या सकते हैं, क्या आप उनसे बड़े हैं, तो बताना जवाब है मेरा कि यीशु फकीर और फरीसियों को चुन सकता था और उन पर टाइम भी ज्यादा जाया नहीं तो करना पड़ता। क्यों? क्योंकि फकीर फरीसी शरीयत के आलम से सीखे सिखाए थे। यीशु मसीह अगर उनको बिठा के सिखाता तो वो भी समझ जाते, मगर उन्होंने न मानना चाहा, हक को न मानना चाहा, इसलिए यीशु ने किनको चुना? मछुआरे को। मछुआरे को मैं समझता हूँ ये शख्स भी आपके सामने उस मछुआरे की मानी है जिसको कहते हैं कलाम मुकद्दस के तुम उस कुदूस की तरफ से मसा किए गए, मसा किए गए। अब आप कहते हैं कि हमारे चर्च का खादम प्रोफेसर है, ये फलाना शख्स बोलता है, इसकी इतनी ब्रांचें हैं, इतनी कलीसिया है, इतनी स्टडी है, तो बताना ये चाहता हूँ हारून जो मूसा का भाई था वो क्या था, वो उसका टाइटल क्या था? नबी था, नबी था। और आजकल के जमाने में अगर होता तो उसको क्या टाइटल होता? प्रोफेसर। हारून ने बछड़ा बनाया, तो ऐसे आजकल के भी जमाने के ऊपर के जितने लोग हैं कई बछड़े बनाते हैं और उन्हें सजदा कर देते हैं। लोग तो जानते हैं इनका बात इसलिए रख रहा हूं कि कलाम मुकद्दस कहता है ये सारी चीजें तुम्हारे लिए इबरत ठहरे, इन चीजों से तुम लोग सीखो। दाऊद कौन था? दाऊद के हक में खुदा नबी कहता है, खुदा बात कहता है कि ये मेरे दिल के नासुक है। जब चरवाहा था तो अच्छा था, जब बादशाह बना तो ख्वाहिशात जाग गई, तो गुनाह कर बैठा। तो मैं बताना ये चाहता हूँ इस वक्त के लोग जिन्हें आप प्रोफेसर कहते हैं, हारून को याद रखें, दाऊद को याद रखें। आपके सामने एक हवाला मेरे दिल में घूम रहा है, मैं सोचा तो पढ़ूंगी मुकद्दस 24 मुकद्दस मत्ती के लिए उसका 24वां बाब उसकी 22वीं आयत याद लिखा है, ठीक है जब जीते मसीह और जीते नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगुज़ीदों को गुमराह कर लें। आप जिन्हें बरगुज़ीदा समझते हैं, प्रोफेसर ऊंचे लेवल का प्रोफेसर समझते हैं, यीशु कहता है उनके भी गुमराह होने के चांसेस हैं। ने मुझे कहता जा रहा तब हवा ले करूंगा मुझसे देते तो कोई यह न कहो कि आप बंदा है ऐसी, तो ऐसी बंदा कर चुके ऐसी बातें होंगे करते जो लिखा है उसके मुताबिक बात करेंगे। अब ये बरगुज़ीदा कौन हो सकता है? अब यहाँ पर आप हैं, ये अपना बंदा है, उसके उसके बात करेंगे, ये अपना बंदा। चलो आ जाए, आप आ जाए। ये है बरगुज़ीदा, बेहतरीन प्रचारक, बेहतरीन स्टडी, बेहतरीन कलाम सुनाने वाला, मगर आखिरी जमाने में बेदीनी के बढ़ जाने से नाटक जब ठंडी पड़ती जाएगी इस बरगुज़ीदा के ऊपर भी फर्क आएगा, फर्क आएगा। इससे नजर आएंगे अपने बीवी बच्चे। रोटी आजकल ज्यादा आदमी जो करता है पैसा रोटी के लिए करता है, तो ऐसे भी कई लोग जो ऊपर के थे बदल चुके हैं, शरीयत बदली हुई शरीयत लेके आपके दरमियान आ रहे हैं, बदली हुई शरीयत आपको सिखाई जा रही है, तो कलीसिया तैयार कैसे? ओरिजिनल चीज कलीसिया खाएगी, ओरिजिनल चीज कलीसिया सीखेगी, वो बातें जो यीशु मसीह ने बताई वो चीजें सीखेंगी, तो यीशु आएगा ना, यीशु ऐसी आ गए, ऐसी आ गए। अभी मैं बताना यह चाहता हूँ अंजील मुकद्दस में मूसा के इंजील पर 16वां अध्याय में पढ़े तो वहां पर एक बेईमान नौकर की मालिक तारीफ करता है। वो तारीफ पता क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि लिखा है वो दुनियादारी में जो लोग हैं जो अपने आप को नूर के प्रबंध कहते हैं वो तरीकी के प्रबंधों से यानी कि तरीकी के प्रबंध नूर के प्रबंधों से ज्यादा तेज हैं। इस हवाले को आप पढ़ेंगे मुकद्दस लूका के अंदर 16वां बाब। और मैं बताता हूं कि शैतान ने किया क्या। असल के शैतान ने अपनी जिंदगी बढ़ाई जाना। मैं बताता हूं कि क्यों उसकी जिंदगी बढ़ती चली जा रही है, इसके बारे में भी बताऊंगा कि शैतान की जिंदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है, वो क्यों शरीयत को बदलता है।
رسول اس کا 16واں ادھیائے میں نے بات اس کی 8واں جی. اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہان کے فرزند اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزند سے زیادہ ہوشیار ہیں. زیادہ ہوشیار ہیں. اور اس کے بارے میں لکھا بے مستعمل کے بے ایمان نوکر. اس کا ایمان درست نہ تھا مگر مالک خود اس کی تعریف کر رہا ہے. پتہ کیوں؟ کیونکہ طریقے کے سربندہ نے اپنے باپ ابلیس کی شریعت کو زیادہ پیش کیا. اس لیے یسوع مسیح کا آنا ہوتا اور نور کے سربند کیا کرتے ہیں؟ ہر سنڈے کلیسیا میں جمع ہو جاتے ہیں بتاتے ہیں آگے کچھ بھی نہیں. اور جو طریقے کے سربند ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے باپ شیطان کا کلام سنائے جاتے ہیں. اور جو نور کے سربند ہیں وہ سوتے رہتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کلام مقدس پڑھنا ہے. اصل میں شیطان نے شریعت کو اس لیے بدلا نہ آئے گا یسوع اور نہ میرے کو پڑے گی مار. کیونکہ جب بھی یسوع آئے گا تبھی شیطان کو کہاں ڈالا جائے گا بھی آگ میں. اس نے اس لیے شریعت کو بدل ڈالا. نہ کلیسیا تیار ہے نہ یسوع آئے اور نہ میرے کو آگ میں پھینکا جائے. اپنی ہوشیاری کر لی. طریقے کے فرزندوں نے ہوشیاری کر لی. ابلیس نے ہوشیاری کر لی. اس نے شریعت کو بدل ڈالا کیونکہ نہ ان کو سچائی کا پتہ چلے گا نہ اس دنیا کے کونے تک سچائی جائے گی نہ وہ چیزیں جو بتا دی گئی بحال ہوں گی اور نہ یسوع آئے گا وہ چپ کرتے میں اپنا کام کرتا چلا جاؤں گا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو آپ کو تیار ہونا پڑے گا. آپ کو تیار ہونا پڑے گا. یسوع 4:6 کے مطابق لکھا ہے کہ میرے لوگ اپنے نافرت سے ہلاک ہوئے کیونکہ انہوں نے نافرت کو رد کیا. نافرت کہتے ہیں خدا کا کلام جس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا, جس کو ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا, جس کو ہم نے پکڑنا چھوڑ دیا. اس لیے مخالف مسیح اس کو زیادہ پکڑتا ہے, مخالف مسیح اس کو زیادہ دیکھتا ہے. اسی لیے طریقے کے فرزند زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور نور کے فرزند کم ہوتے جا رہے ہیں. جو نور والے ہیں برگزیدہ ہیں وہ بھی طریقے میں شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ کلام خدا خود نہیں پڑا. کلام خدا خود نہیں پڑا. یسوع مسیح ہیکل میں جاتے ہیں ایک رسا لے کر ہیکل کی صفائی کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا بھی اور میرا کام ہے صفائی کرنا. وہی رستہ وہ رستہ یہ ہے جس سے ہم آج تک صفائی کر رہے ہیں. بے بخودی صفائی کر رہے ہیں. صفائی وہ جو کلیسیا میں غلط تعلیمات ہیں ان کو ختم کرتے جا رہے ہیں. ہر سال ہم 25 دسمبر کو ایک بچہ کو چرنے میں رکھتے ہیں. اس بچے کے بارے میں بتاؤں وہ بچہ ابھی بڑا ہو چکا ہے. مکاشفہ میں لکھا ہے کہ اب اس کا ہاتھ تھا اس کے ہاتھ میں ہوگا. ابھی وہ بچہ نہیں. یوحنا کہتا ہے کہ دیکھو یہ وہ بڑا ہے. اب یہ بڑا مکاشفہ میں اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ تب وہ شیر بطر بن چکا ہے. تو ہر سال اس کو چرنی میں رکھنا چھوڑ دیں. اب یہ چرنی سے بڑا ہو چکا ہے. اس کو ویسے پیش کریں کہ وہ آنے والا ہے. تیاری کیونکہ تیاری نہ ہوگی تو یاد رکھیں آپ پھیل جائیں گے, آپ رک جائیں گے اور یسوع مسیح کا آنا نہ ہوگا. ایسی زمانے گزرتے جائیں گے. تو آپ کو مجھے تیار ہونا ہے. تیار ایک ہی چیز سے ہو سکتے ہیں. ایک چیز شریع آپ کو کرنی پڑے گی. جب میں ڈولے بجاتا تھا 10 سال 15 سال ڈولے بجائی ادھر دار کو چلتا رکھنا ہے. سب اچھا لگتا تھا. اچھا ہلو سب اچھا لگتا ہے کیونکہ میٹھا کلام سنایا جاتا تھا. اس کے بارے میں کلام مقدس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ 2 بارے تلوار ہے. تو تلوار کا کام ہوتا ہے چبنا, پیار نہیں کرنا. آج کل اس کو ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے پیار. یسوع مسیح محبت کرتے ہیں, یسوع مسیح پیار کرتے ہیں, میں مانتا ہوں. مگر پیار کے بعد اس کا غصہ اس کے غضب کے بارے میں بھی بتانا ہمیں ضرور ہے. پیار
स्वाद के चक्कर में, मीठे के चक्कर में कईयों को शुगर हो चुकी है, मैं समझता हूँ। तो शुगर से बचने के लिए थोड़ा कड़वापन भी करें। खुदा आपको कुरान को सुना